¿Cómo estamos, mi gente? Bienvenidos a Hablando a las Paredes. Yo soy Dani EMT. Estamos aquí con Tamara, Tara, Pau, Ezra, CherryDew, mi gente. Muchas gracias. Ustedes son una banda relativamente nueva, yo diría, porque, más o menos como que en the past few months han estado como que saliendo en un par de shows que yo he visto, han como que really exploded on the scene, so en verdad, sí. I respect the hustle a Thank lot. you. I respect the hustle, so, it's something that's gotta be done. By the way, si va a haber aquí mucho Spanglish, Tara es de Florida, estamos también acomodando a Tara, así que si saben inglés, qué bueno. Si no saben inglés, espero que vean por lo menos algún show en inglés que puedan sacarle ahí, o que hayan ido por lo menos a una clase, no sé. Pero estamos aquí para tratar de acomodar a todo el mundo. Pero volviendo, ¿cómo se formó esto? ¿Cómo empezó esta banda? So, básicamente yo me fui a estudiar música a Florida como más o menos en el 2019. Fui con como que el goal de formar una banda. I knew that's what I wanted. Y me mudé allá, conocí a Tara en como que un Facebook para músicos. ¿Es Tara. MySpace? No, esa MySpace. Era como que, ay, that's a good question. Era... No me acuerdo del nombre, I'm sorry. I haven't touched it for a while, so I guess that's a good thing. Pero es básicamente como que tú te metes ahí, tienes un proyecto, tienes alguna idea en mente y tú dices, estoy buscando, en este caso, pues yo estaba buscando una baterista. Entonces, pues, Tara y yo como que nos interceptamos y pues empezamos a escribir desde entonces y ya después de como más o menos 4 o 5 años regreso a Puerto Rico y digo, ok, tenemos que empezar a tocar. Ya tenemos suficientes ideas, tenemos que mover esto. Y ahí es donde yo le escribo primero a Ezra, luego a Pau y después the rest is history. So, Ezra y Pau, ya ustedes pues conocían a Tamara. Y ya, ¿ustedes han tocado juntas en algún punto antes? No. Nunca. ¿Y cómo? Pues yo conozco a Tamara porque teníamos como que amigos en común. Tenemos amigos en común, con amigos en común, con amigos en común. Yeah. Y, y me manda su story que está buscando como que músico, estaba buscando un bajista o un guitarrista y yo inicialmente le escribí como que para tocar bajo, pero le dije pues, mira, yo toco guitarra, pero si necesitas un bajista, como que, pues toco bajo. Pero yo la conocí porque pues Puerto Rico es una cama twin y es imposible no conocer a todo el mundo. Yeah, it was bound to happen. Sí. Y pues yo no conocía a ninguno. A mí me llegó un DM de Instagram raro y yo, adiós, ¿quién cara me está escribiendo? Pregunta, ¿yo puedo hablar malo? Sí, okay. No, sí. Yo dije, diablo, ¿quién carajo me está escribiendo? Y este mensaje raro. Y me escribe de que, mira, que tengo un proyecto de música. Y yo, what if this is a scam? Valid. Y yo como que... Yeah, como que you never get those. Porque yo estaba acabando de salir de una banda anterior y estaba haciendo una banda de llameo que pues estaba todavía en proceso, no se estaba moviendo. Y cuando me escribió, yo dije, okay, let me test this out, why not? Y pues me dijo, okay, we'll meet in this location. Y yo, oh, okay. It's real. It's real. Y fuimos al apartamento de eso a practicar y yo no me bajé del carro hasta que vio como que, mira, ¿dónde carajo yo estoy? Can y'all decirme dónde tengo que moverme, please? I was in my car freaked out. Y I'm like, I don't know any of these people. What if I get kidnapped? What if I get killed? This could be the start of my new life or the end of my old No, life. for real. But it was the start of my, musician life, I guess. Mm-hmm. Por fin, yo como que diablo, la tercera banda es la vencida. But, yeah. Pero, wow, so, tú has tenido varios intentos antes, entonces con varios grupos. Sí. So que eso desafortunadamente no se hayan dado, o bueno, depending on how you look at it. I mean, it was a good experience overall. Yeah. Pero ¿qué has aprendido de eso y qué, what kept you going? Porque siento que para mucha gente, maybe como que, Es que fue bien crazy porque literalmente fue que un pana mío hace 2 años atrás me dijo, mira, quiero formar una banda porque vi un show de WWE y me gustó su música.
Y yo quiero tocar eso. Tú tocabas guitarra y yo toqué guitarra, pero la acústica hace como en high school. Y yo I quit. Automáticamente yo llevé al F chord y yo, nah, fuck this, I'm out. Y me dijo, pues tienes esa experiencia, ¿te gustaría tocar bajo? Y yo, ok. Y el día siguiente gasté 300 pesos. Me compré mi primer amplificador, mi primer bajo y aprendí from scratch. Y el día siguiente tuve mi primer ensayo. Wow. Which is crazy if I talk about it. Tuvimos nuestro primer show después de un año. It was okay. It was a start en el local en Santurce. Y después de eso, pues la banda se cayó, conflictos de intereses, dificultades de la banda, no teníamos tiempo. Me moví una banda de llameo para have fun. I had fun, pero I needed more, so yeah, and I'm here. Still playing bass? Still playing bass, okay. Yeah. I am the bassist. Been a bassist for 4 years. Y pues, entonces, so Tara, like, how did you get into this equation? Like, from your perspective, how did you get to meet Tamara? Well, I just really wanted to be in a band. I was like 15, and I was like, You were 15? Yeah, I was 15. I was like, I just want to be in a band. I only see myself doing music. It's the only thing that made me happy. And so I signed up on this website for like, it was an advertisement for musicians. And I was actually in another band. And it was, yeah. Lord drop. With new shocking revelation. Lord. I was in another band. Oh, wait, you told me like 2 weeks ago or something about this. It was not going well. It was good, but it was not the But it best wasn't great. situation for me. But like a month into being in that band, I get a text or a DM on Instagram, and it's this person saying, "Hey, you want to be a part of a band?" I'm like, how did you find my account? and I looked, and it's a person from like this website. Band Mix. There we go. There you go. And I was like, oh my God. And they look really cool. Like, and I looked at their profile picture, and then I looked at their following, and I'm like, we follow all of the same bands. I've never, Wow. and, like, that never happened. Yeah, just like instant connection. Right? Yeah. And so we met at a coffee shop. And we were yapping. Like, it's never been like that, like, fluid of a conversation and that instant of a connection. And 5 years later, and we're here. So yeah. No, and it's great that you found that connection, because like I feel like all four of you seem really close, regardless of how much time you've gotten to know each other. Right. But it's great that you all, it's like this found family thing, right. and you're just now starting this journey together, Right. and you're bursting on the scene. You guys are hustling, which is great. You guys are getting noticed, which is It's also great. amazing. And I heard on a recent show that you guys did en Río Piedra, en Teatro Paradise. Oh, okay, Sí, yeah. sí. No tan reciente, yo no fui a Caguas, desafortunadamente. That's okay, that's okay. I should have. Pero you guys got some new shit on the way. We do, yeah. We do. What can we expect? What can we expect? I feel like you know. I hope we all know. We're all in the same band. You're the best. You're the best at explaining it. So basically, at least like 10 to 15 song ideas later, only 2 singles out on Spotify, Apple Music, and SoundCloud, if you want to check them out. Only 2 singles out. We thought, okay, like after playing a bunch of shows, we got a lot of really good feedback on this one unreleased song, and people kept telling us like, hey, that one song that was like really heavy, like I really like it. And then other people were telling me that they were crying in a good way, in a good way. Yeah, pero Like an emotional release of the song, and like we kept getting a lot of like really positive feedback. And so like the original plan was to just like release like some sort of album, because we already have song ideas. We just need to finish them and put it out. And the point of the shows was to get people to notice us and hopefully be excited for future things. And they kept telling us about this one unreleased song called Gloom, and we were like, oh, y'all really like that. And
you know, I was like, you know what, that song is like basically finished, like in the recording sense. And so I was like, you know what, let's give them one more song. And so then we are about to release our new single called Gloom. Ideally towards the end of October, maybe early November. Ooh, there you go. Yes. Exclusiva. Yes, it will have a music video, so please tune into the band page. But yeah, it seems to be a crowd favorite, so like we're really excited for that. Qué bueno, qué Yes. bueno. Y dijiste que tienen como like 15 canciones guardadas. ¿Qué, más o menos, qué ese como que pushback que tienen que como que, pues, ajá, acaban de decir, only 2 singles out, but you have this whole repertoire and library of other songs, so why the wait? This is something that really interests me in bands. So like, Pues ¿por qué mira, entonces? en verdad que like los primeros años creo que tenía que ver mucho el hecho de que éramos nada más nosotros dos. Just the two of us, and so we were more focused on writing the first half, and so then we just kept like piling on ideas, and we just kept like having so many things like come to us, and we were like, we need to write this down. Entonces, ahora, por lo menos por mi parte, como éramos nada más Tara y yo al principio, pues nada más éramos like us two grabando. So eso toma bastante tiempo. Hemos sido una banda long distance. Técnicamente todavía lo somos porque Tara sigue siendo de Florida. Y también como que cada quien tiene su trabajo. O sea, somos fully DIY. O sea, todo que sale es de nuestro budget. O sea, no es de nadie más. Y pues, sometimes that takes time. Or even if it's not like financially related, like we all do work, so then we need to coordinate, like, you know, hey, when can I have you record this? And then when can I sit down to like produce and mix stuff? So it's mainly been just like the consequences of like working 9 to 5s, essentially. No, but wow, like you must have really wanted to make this band with Tara, because like to have this be like like a long distance thing. So ¿cómo entonces esa dinámica cuando se trata de pues reunirse y pues just put together ideas? Pues mira, creo que es bastante evidente que, o sea, obviamente pues Tara y yo, we want this to happen, pero también los chicos acá, o sea, que ellos confíen en este proyecto lo suficiente para colaborar con 2 personas que no viven en el mismo país, que llevan acumulando ideas, llevan trabajando desde hace años, o sea, they must see something in this to like want to like spend time and darles el cariño necesario. Afortunadamente tenemos suficiente tecnología como que at our disposal que Tara puede comprarse un MIDI electronic como que drum kit, y entonces pues el día que pueda yo le digo, mira, grábame la batería para esta idea cuando puedas, como que around like this time frame, and then they'll be like, okay, bet, and then they send me the drums, and then when I can work on it, I like, you know, tweak everything. I like play with the sounds and like just like the order of events. So it is a slower process, but it's very doable thanks to technology. Yeah. No, for sure. So, okay, van a soltar Gloom or either late October, early November. It's coming soon. Y pues tienen también todas estas demás canciones que hopefully will soon be out in the public, pero tienen también ya como que, you know, just new ideas cooking all the time. Is it something como que creative process es algo constante, o es como que algo de que like pues cuando le toca una idea a alguien, que by the way quiero abrirle esto a ustedes, perdón, ¿cómo ha cambiado entonces ese proceso creativo now that they're involved, ahora que ustedes están involucrados? O sea, ustedes también me imagino que traen ideas. ¿Cómo es ese proceso ahora que están los 4 versus the 2 of you? You want me to start? Empieza tú. Ok, pues básicamente el proceso de escribir nuevas canciones lo hemos puesto en pausa para precisamente enfocarnos en los shows y como que pulirlos y adaptarnos como que uno al otro, como que qué funciona, qué no, con qué estamos cómodos, con qué no, qué disfrutamos, qué no. Hasta ahora no han salido ideas como que 100% nuevas, pero con Pau, por ejemplo,
estamos grabando como que un rework de Bride, pero pues eso ya es para después. Y le dije, Pau, como que mira, like start like thinking about like, you know, start cooking up bass lines, because like we have a bassist now, and like before it was just a MIDI bass. So why would I have that when I have someone here who can like play and like convey that emotion? So aunque está en pausa, like we're gonna figure that out. Okay. We're gonna figure that out. Yeah. Y Pues yo creo que ha sido bien cool porque nosotros cuando nos unimos, pues ya Tamara y Tara tenían pues sus canciones escritas more or less, y pues sí nos hemos estado enfocando en como que conocernos y cómo es la dinámica en grupo. Y creo que en el momento que si vayamos a escribir como que material nuevo, creo que va a ser bastante interesante y bastante fun, en el sentido de que aunque sí tenemos como que gustos en la música similar y referencias similares, también como que somos personas bien diferentes todos. Y también nos gusta como que música diferente a cada uno, y creo que todo, cuando llegue el proceso de escribir, todo el mundo va a traer un tipo de influencia nuevo, influencia nueva, como que al pot donde lo estemos cooking, y creo que estoy como que excited para escuchar cómo sonará. Los cuatro, como que juntos en un espacio, porque sabemos cómo Tara y yo sonamos, pero cómo va a sonar con todos. Porque ahora mismo creo que estamos en el proto CherryDew. Entonces cuando el CherryDew que ya está escrito, pues lo pulamos y se trabaje, va a ser cool como que ver lo que va a ser CherryDew ahora con nosotros adentro. Y por eso me gusta hacer este tipo de entrevistas con bandas nuevas, porque pues los estoy cogiendo como que pues están todavía en como que infant, exacto, que como que you're still figuring it out, but it's cool porque aunque sea, se nota la pasión, se nota el care que tienen con esto. O sea, no, it's no joke. En verdad, anyone can phone it in. You choose not to. Eso, it means a lot. Así que, en verdad, que hasta en los shows la gente puede ver ese entusiasmo que, by the way, yo sigo dándole eco a eso, que para esta escena, para alguien enterarse de cualquier banda, vayan a los shows, la mayoría son gratis. So, no... El de nosotros mañana es gratis, by the way, just saying. Exacto. Estamos grabando esto jueves 3, mañana 4. Así que, digo, esto va a salir mucho después, I'm sorry, pero... I'll clip it. Voy a ver si se lo I envío. sent out the spiritual signaling of like, hey, something's gonna happen like tomorrow, October 4th. I think, like, I'm sending it. Exacto. Pues, Pau. ¿Quieren baselines? Uf. ¿Qué es la que Mira, pues honestamente yo soy un DIY YouTube bassist, hablando bien claro. Yo aprendí a tocar bajo en freaking YouTube y todo es a oído. Y honestamente hay muchas canciones de CherryDew que todavía yo no les he sacado el bassline. Usualmente es root notes, lo más básico en lo que estamos empezando los shows. A Bride, el bassline le tengo mucho cariño porque esa fue la canción que cuando me dijeron, practícate esta canción para la práctica que tenemos The First Time We're Gonna Meet. Y esa fue la canción que yo más practiqué. Esto suena mejor que lo que estoy escuchando en esta grabación. Voy a hacer esto. Y la primera vez que yo fui a la práctica, yo, mira, is this okay? If I change this up, would it be okay? Y Tamara me dijo, yes, I like that. Keep doing that and do that for all of the shows. Y yo, es un okay. mega confidence booster. Honestamente sí, porque yo desde que empecé a estar I was a half-ass bassist, yo como que, yo no estoy cogiendo clases de bajo, yo estoy aprendiendo por lo que estoy viendo, por otros panas que son músicos y cogiendo inspiración de otras personas que tienen otras bandas. A mí me encanta mucho Tool. lo toco en todos los shows. Siempre estoy tocando Esquemas by Tool porque es la canción que llevo más tiempo intentando perfeccionar. Sí. Y cada vez que yo estoy intentando crear ideas para basslines futuro, siempre me tiro más por lo que es funk o cosas medias raras en time signatures. Y yo quiero cook up basslines que tengan
cosas así raras, que como quiera vayan concorde con la música, que no le quiten la esencia, pero que digan, coño, ese bajo está raro. Hacho, pues con eso digo, yo no sé si lo voy a tirar al medio bien cabrón. Pero habla con Edu de los Paredes, porque that dude se tira unos basslines par de funky, par de... Ya sabes, comunícate conmigo. Edu, We're gonna find you. Por favor, escríbeme. Potential student. Please. I can also learn more. Always. No, pero está cool que, o sea, like, los cuatro se ve que están como que opening up hacia cada uno creatively. Y so, Tara, I want to know how it's been for you to like open up creatively with the rest of the band. Man, like, I don't know. I think, like, in this band, I've got the amazing chance to, like, really explore all sides of being a musician around, like, 2020, because we started off as, like, a trio, and then we broke off to a duo, and we hit this, like, block in the road where we're like, we can't find a singer, we can't find like a bassist, and so like what are we gonna do, like, and it's like, I don't want this band to end, so I was like, you know what, let me pick up a bass. And I was like, you know, let me figure out guitar, and Tam gave me a MIDI keyboard. Oh, right. And I got like Logic Pro, and I was like figuring out all this stuff, and so like I was able to really contribute to like songwriting in ways other than just being a drummer. And yeah, so but now we got these amazing guys here, and so it's like, I mean, Drummers can be songwriters. us as a four, we're pretty new, but like we're already cooking up stuff. So I think the creative process is about to get way more cooler and interesting. Yeah. I think it's like you're about to take off on that, and yeah, you're just like figuring it out. But like once everything gets together, it's gonna I know it's gonna be great. I know it's gonna be great. No, yeah, because like you talked about a rework on Bride, and I was listening to that song on the way here. And no, it's a great song, but that was the thing. Like, I was listening, to both singles like on loop. Thank you. And I was like, this is great. Like there's there's just this like one thing that they need for that sound, but they got it. Like they got the thing. It's just like they gotta get over the hump, but you're getting there. Thank you. And the fact that you're putting the work in and doing all this and playing live, it's really showing that you are. And like, practice makes perfect. So Of course. that's what I feel like everybody needs on whatever thing that they do. So yeah, I want to talk about influences and ideas. Was the sound for this band already like a clear thing, or was it something that you guys had to figure out? I feel like the inspo was there. We just didn't know how it would manifest. Exactly. I think like when we like set out to like create this band, we knew for sure it was gonna be like a rock band. We just didn't know exactly like if we wanted to like even put it into like a specific, like, I mean, it sounds cheesy to say we don't want to be in a box, but like, I mean, without trying to like be in a box or be outside of a box, like there are so many things that we like drew influences from, and we didn't necessarily plan it that way. We just knew we wanted to do rock, and just kind of whatever comes out, and that's it. And then later on, once an idea is more fleshed out, I can pinpoint like, oh, this one kind of is giving like, this one's giving a little bit of Red Hot Chili Peppers, or like this one is giving just like early 2000s like pop influence, and this one's giving Smashing Pumpkins or whatever, things like that. But yeah, I mean, it's cool that you're mentioning that, because it sounds like you guys have pretty good range thank you. on that. So like I love the fact that bands, they don't, it's not that they have to play different genres or anything, but just like if they find something and just explore the very different avenues that has, it just speaks to the versatility of it, because not every band can do it. Sometimes they just get stuck on one sound and for the rest of their career, but it's great that
even early on, you guys are already exploring those very different avenues. Yeah. Is there anything just like out of the box from anyone here that has brought anything that's been very, very different from any traditional other songs that you? I mean, we that could you talk guys have about Bao's tool schism isms. No, but we love it. We love it. I act like I hate it, but I don't hate it. It's actually like a comfort sound now where like when we're together Is it and white like noise? it's, well, not even. It's just like at a practice, like if Bao doesn't do schism, something's off. Okay. Something's off. It's a weird day. If it's a show and Bao doesn't do schism, it's an off show. Like it's just like, oh, it happened. Okay, we're good. We're good. Ahorita había mencionado que pues nosotros tenemos como que muchas influencias diferentes en terms of las cosas que nos gusta escuchar y las cosas que nos gusta tocar como que personalmente. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho que sí el indie pop. Mucho más fresita que CherryDew. No, está bien. Mucho más porque cherry que CherryDew. Es mucho más cherry que CherryDew. Más cherry que do. Sí, exacto. So va a ser fun. Como que cuando yo llegue a la práctica y le toqué una cancioncita, Una balada. una baladita fresita, so it'll be fun. Yes. En el momento que nuestras influencias se metan en el medio Like, actually. del proceso creativo. Sí. Una vez empezamos a escribir, CherryDew se vuelve el shoegaze. I'm gonna make that happen. You know what? I'm actually okay with that because like part of me is like Mira, se va, tired. van por ti, papi. Van por ti. Ponte pa' tu número. Apretado. Me llevé tu empleo. No, pero sí, we've been like specifically like Ezra and I have been joking around about like I've been sending like reels and I'm like, hey, is this shoegaze? And Ezra's like, no. What is shoegaze? What is shoegaze? To my understanding, and I might be wrong about this, and I am willing to go on record to be wrong because everything is a learning experience. I think it's called shoegaze because there's so many effects on the pedal that you are looking at your shoes, you are gazing upon the shoes. Yeah! Oh, okay. Comes from, yeah. Yeah. Yeah, Oh, y'all can't. ¿En serio? Yeah. Y'all can't see that, but like the camerographer who's like specialized in shoegaze like nodded at me when I like expertly like explained the definition of shoegaze. Wow. Algaro. Ya pues, mira para allá. I didn't know Sevimora that either. Sevimora approved. Damn. Pues wow, en verdad, yo estoy súper pompeado de seguir escuchando lo que tengan cooking. Y ha sido un placer tenerlo en este espacio. CherryDew, ¿dónde los podemos conseguir? Redes, anything. Estamos como CherryDew Music en Instagram. Estamos como CherryDew en Spotify, Apple Music, SoundCloud. I think we're on Deezer and maybe Amazon Music. Don't worry about the last two. Worry about the Holy Trinity. CherryDew pegao, please. There are several other like Cherry Space Dews. We are CherryDew all together because we are all together as a family. Beautiful. Yo pensé que this was gonna take a different turn. The CherryDew scandal. Oh, wow, okay. Pues, before we get canceled, aquí ya saben, mi gente, hablando a las paredes en todas las plataformas. Suscríbanse, denle like, comenten, apoyen lo local y nos vemos la próxima. Bye.